जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानिबा तुम तृतीय श्रेणी साहित्य बही थिबा अध्याय 1 आम परिवेशर आम परिवेश उपर जो लिखाई जो केही नुहे ता सरी एटा हूँ तुम मानक पई MIL जोटा कि फास्ट लैंग्वेज उड़िया बा साहित्य उड़िया बा साहित्य ये जो साहित्य बही रे अध्याय 1 रे कौन अच्छी केही नुहे ता सरी केही नुहे ता सरी कहा सरी कहा भली बा तापरी के हेई परिबा नाही से किए से विषय आम जानिबा। तेणु तुमे ये जो तृतीय श्रेणी पिला भाषा महक 1 जो भाषा महक बहीटी साहित्य बहीटी भाषा महक बहीर ना हला भाषा महक। ये जो भाषा महक 1 ये जो भाषा महक 1 बही रे अध्याय 1 जो उड़िया कविताटी अच्छी केही नुहे ता सरी से विषय आम जानिबा। कविता को आवृत्ति करिबा ता सहित आम लाइन बाय लाइन आम प्रत्येक पदर तार अर्थ जानिबा एवं प्रश्न उत्तर भी जानिबा। प्रश्न ता सहित आम उत्तर भी जानिबा। तेणु प्रथमे आबे बुझिबा आगे कविताटी को पढ़ी आवृत्ति करी प्रथमे बुझिबा बुझिला परे जाइके आम प्रश्न उत्तर करिबा। यदि कविताटी को बुझीजिवो ताहले प्रश्न उत्तर भलसे करि पारिबो तो सबुदिन पई मने रही जीवो। एई खरा छुट्टी आसुची खरा छुट्टी रे तमे ए सोशल मीडिया रु विभिन्न प्रकार ऑनलाइन रु विभिन्न प्रकार तमे सबु एई मो चैनल देखलो पंडा क्लासेस अन्य चैनल भी देखि पारिबो। देखिबो तुमको जोटा भल लागुची तुम मन रहउची से चैनल रो तमे बारंबार भी देखि पारिबो। वर्तमान आम कविता को आरंभ करिला पूर्वरु जदि तुमे माने पंडा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नथिबो करि नबा को मोर विशेष अनुरोध आ लाइक करिवो एवं तुमर फ्रेंड मानको शेयर मध्य करिवो। आस ताहले आमे वर्तमान जानिबा अध्याय 1 केही नुहे ता सरी आवृत्ति टिके करिदबा। फूल परी मु कोमल हेबी हसिबी सदा बेले बास तरी खुशी मु देवी सभिଙ୍କୁ काले काले कोइली परी मिठा स्वर रे कहिबी कथा सदा दुख देबिनी काहारी मने आसु विपद बाधा पहाड़ सम स्थिर मन रे करिबी सबु काम देश सेवारे जीवन देवी रखिबी तार नाम नदी पराए आगेई जीवी करिबी जन हित दुखी ओठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित परर हित करई जिए आपणा लोक परी सिए तो एका संसारे सार केही नुहे ता सरी। तेणु तुमे माने ये कविताटी आमे पढ़िले तुम माने शुणिल जानिल केही नुहे ता सरी। तेणु देख तापरी केही नुहे तार सरी मान समान ता समान केही हेबे नाही। तेणु आमे बुझिबा वर्तमान एठी फूल परी मु कोमल हेबी फूलटा होची कोमल नरम मु सेई भलिया हेबी हसिबी सदाबले फूलटी जब फुटी जाए से हसु थाए ताको समस्त आदर करनी। फूल देख देवता मानकर आदर ठाकुरंकर पिला देख फूलटी ठाकुरंक पूजारे लागुची ठाकुर भी आदर करचंदी लोक माने भी आदर करचंदी समस्त आदर करचंदी कहीं ना फूल होची कोमल निर्मल आ सी सब बेले हसुची हस हस आउ तार कौन अच्छी बास भितर खुशी मु देवी तार सुंदर बासना अच्छी प्रत्येक फूलर गोटे गोटे बासना अच्छी बास माने बासना समस्त से बासनार समस्त को सी खुशी भरी दौची सभी को काले काले समस्त को सबुदिन सबु जन्म फूलटी फुटुची
ଏବଂ ତାର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରି ଦେଉଛି। ସତ କି ନାହିଁ ରେ? ତେଣୁ ଆମେ ଫୁଲ ପରି ହେବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ପରି ହେବେ, ସବୁବେଳେ ହସିବେ, ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କର ଫୁଲର ଯେମିତି ବାସ୍ନା ଫୁଟୁଛି ସମସ୍ତେ ଫୁଲକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମର ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ତୁମର ଚରିତ୍ର, ତୁମର କଥା, ତୁମର ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ପଦରେ, କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା। କୋଇଲି ଯେମିତି କୁ କୁ କୁ, ତେଣୁ କୋଇଲିର ମିଠା ସ୍ୱର, ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସିଥିବ କୋଇଲିଟି, ସକାଳୁ କୁ କୁ ଶୁଭୁଥିବ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବା ଚାରିଟା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁ କୁ ସ୍ୱର ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱର। କାହାର ମିଠା ସ୍ୱର? କୋଇଲିର ମିଠା ସ୍ୱର। କହିବି ସଦା କଥା। ସେମିତି ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା? କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଆମେ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ମିଶିବା। ଆମେ ମିଠା ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା, ରାଗିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବା ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ମିଠା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, କଥା ହେବା। ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଯେତେ ବିପଦ ବାଧା ଆସୁ ଆମେ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କଥା ହେବା, ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, ମିଶିବା। କାହା ମନରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ଆମକୁ ଜଣେ କହିଦେଲା, କହିଦେଉ, ଆମେ ସହିଯିବା। ଯେତେ ବିପଦ ବାଧା ଆସୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, କାହାରି ମନରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦେବାନି କାହାର ମାନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ଆମେ କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ। ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ପରି, ପାହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି କି? ଯେତେ ଯାହା ପବନ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼, ଗିରି, ପର୍ବତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିର, ମୋର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବି। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇକି, ପାହାଡ଼ ସମମାନେ ତାରି ପରି ମୁଁ ସ୍ଥିର ମନ କରିବି, ମୋ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବି, ସବୁ କାମ କରିବି ସବୁ କାମ। ମୋ ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଯାହା କାମ କରିବି, ମନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବି। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବି ମନ ଲଗାଇ କରିବି। ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାମ। ଦେଖ, ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ସେବାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା। ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ଦେବା? ଦେଶ ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା। ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ, ବାଜି ରାଉତ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶ ସେବା କରିବା, ଦେଶ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଦପି କରିଅସି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସ୍ୱର୍ଗ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼ ଆମ ଦେଶ, ଏକଥା କବିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା, ଦେଶର ହିତର କାମ କରିବା, ଏ କଥା କରିବା। ନଦୀ ପରାଏ ଆଗେଇ ଯିବି, କରିବି ଜନହିତ, ଦୁଃଖୀ ଉଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଦେଖ, ନଦୀ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ନଦୀ କେବେ ପଛକୁ ଆସିବନି, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବୋହି ଚାଲେ। ସେହିଭଳି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି। କ'ଣ, କେମିତି ଯିବି? ନା ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଯାହାର ପରର ଉପକାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିବ, ହିତ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବି, ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲରେ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ଦୁଃଖୀ ଉଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ଉଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି। କିଭଳି? ଦୁଃଖୀକି ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାର ସେବା କରିବି, ସେ ନିହାତି ତା ମୁହଁରେ ହସ ଆସିବ, ମୁଁ ତାର ମିତ ହେବି। ସାଙ୍ଗ, ମିତ ମାନେ ସାଙ୍ଗ, ସାଥୀ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀର ସାଥୀ ହେବି। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା, ମାନେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲି, ତାର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଉଠରେ ହସ ଖେଳାଇବା। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ସକ୍ଷମ, ପରିଶ୍ରମ ହେଉ, ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ସେବା କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରର ହିତ କରଇ ଯିଏ, ଆପଣା ଲୋକ ପରି, ସିଏ ତ ଏକା ସଂସାର ସାର, କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ଏଇଠି ଦେଖ, କେହି ନୁହେଁ ତା ସରି। ଯିଏ ପରର ହିତ କରିବ, ଅନ୍ୟର ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୁଏ, ଅନ୍ୟର ଯିଏ ଉପକାର କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣା ଲୋକ ପରି।
किमिति ना आपणा जिमिति आमर घरे बापा माँ भाई भौणी मानकर किसी असुविधा है आम जमी साहाय्य सहानुभूति करती से ही पर को आपणार भाविकी आम जब तार भल करवा ताकू साहाय्य करवा तार उपकार करवा तेबे जाइकी कौन हम से लोक सी तो एका संसार सार से संसार रे ये समाज रे ये विश्व रे सी एका कहीं नुहे ता सरी से ही एका ता सरी कहीं हेबेनी ता भलिया लोक कहीं हो पारे ना ताने आम एठी जानिले कौन जी परर हित करिवो अन्यर उपकार करिवो अन्य को साहाय्य करिवो अन्यर दुख बुझिवो निज लोक भलिया ता माने तार सेवा करिवो शुश्रूषा करिवो ताको साहाय्य करिवो से ही ए संसार रे सार ता भली कहीं नुहे कहीं ता सरी कहीं हेबे नाही एई कथा आमे जानिले देखो एठी गुटे कथा अछि तुम देखिबो कोन एठी अछि हित एठी मित एठी ज्योतिपाद पडुची हित आ मित देखलो एठी अछि तमरो परी एठी परी आउ सरी तेणु एठी देख काम आउ अछि नाम एठी काम आउ नाम हाँ यहाँ हूँ तुम यार जो प्रश्न आसो मुझे कहूँ यार प्रश्न अच्छी यही जो कथाटी लास्ट को तुम आम जाना काम नाम बुझिपाल से ही देख यही जो विषय रे आम बर्तमान पलैबा प्रश्न को आम प्रश्न को आस चित्र देखी कथा हाँ ये जो चित्र देती देखी कथा हाँ चित्र देख पहाड़ सूर्य गछ हाँ पिंपुड़ी कोईली गछ सब अच्छी सब अच्छा ये सब देखिछ से कह उपरोक्त चित्र रे तुम कौन सब देखुच जहाँ देखुच कह नदी झरणा तुम किए कहीपर झरणा किए कहीपर नदी किए कहीपर गछ अच्छी पिंपुड़ी अच्छी पहाड़ अच्छी सूर्य उदय हो किए कह अस्त हो तुम जहाँ देखुच कह चित्र थी प्राणी परी आउ केउं सब प्राणी तुम घर आखपाखे देखिछ जमी ये देखुच कोईली अच्छी सेमती कुआ चढ़ई पारा पशु पिंपुड़ी जंदा ये सी तुम सब कहीपर तुम जानी 5टी फूल गछर नाम कह कहीपर कि गछ तुम बहुत गछ 5टी कौन तुम बहुत कह मंदार टगर मल्ली चंपा हेना विभिन्न आउ जते तुम पार कही फूल गछ जते देखिछ कही पार आकाश उड़ुवा पक्षी मान देख तुम मन केउं सब भावना आसे आकाश रे जो पक्षी उड़ुचंती एठी से देखिने तुम मन रे केउं भावना आसे जो पक्षी गुड़ाक उड़ुचंती तुम देखिले कौ भावना आस से कि आनंद रे खुशी रे आकाश रे उड़ी बुलुचंती से कथा को तुम्हें भावुच मु उड़ी पारंती कि मु सब दुनिया आम ये जो पृथ्वी जो विश्व जो सुंदर तार प्रकृति जो सुंदरता अच्छी जो सौंदर्य परिपूर्ण गंथाघर ये प्रकृति मु सब देखिपारती कि मुझे उड़ी पारती कि ये कथा भी मन में आसुव तापर आस गीतटी को मन पकेबा ये गीतटी को मन पकेबा काहाठारू कौन शिखा गारटाणी जोड़ ये सब देइछि चित्र देइछि ये जो चित्र गुड़ाक देइछि एठी समर तब सब लेखा देइछि हैं तेणु काहाठारू कौन शिखा गारटाणी की जोड़ी गारटाणी की जोड़ा एठी देख फूल देइछि तेणु फूल ठारू आम कौन शिखा मुझे छोट कर दिए फूल ठारू आम कौन शिखा फूल ठारू कौन शिखा सब बड़े हसवा फूल ठारू आम शिखा सब बड़े हसवा फूलटी सब बड़े हसु थाए से स्थिर किए ना पहाड़ सम स्थिर रहा पढ़ी आसते से भली देख एठी हूँ कोईली अच्छी कोईली कौन मधुर कथा कहवा कोईली हूँ मधुर कथा कहवा आम अन्य को मधुर कथा कहवा एठी तुम जो नदी पहाड़ पर्वत अच्छी एठी कौन हम ना एठी कौन हम ना अन्य एठी नदी अच्छी माने कौन आगे जावा आग को आगे जावा आम जिते झड़ झंझा आसू दुख कष्ट आसू आम सब बड़े आगे आगे चलवा निहाती दिन आम सक्सेस हवा कृतकार्य हवा तापर एठी जोटा अच्छे आ जोटा बड़ी पड़ा ता सहित जोड़ आम कौन ना एठी कोटा रहा आ देखीदबा सब बड़े हसवा गला सब बड़े हसवा गला अन्यर हित करवा मधुर कथा कहवा आग को आगे जावा अन्य को साहाय्य करवा गोटे थिला ना कौन स्थिर रहा एठी देइछि 3 2 5 एठी केते देइछि 3 4 5 तने आम कोटा रहीगला आउ अन्यर हित करवा मधुर कथा कहवा आग को आगे जावा सब बड़े हसवा फूल परी हसवा स्थिर रहा एटा तान आउ थरे देखीदबा एटा स्थिर रहा हूँ आपणकर आसीगला पहाड़ सब बड़े फूल परी हसवा ये गला परे तापर देख कोईली हूँ कौन करवा अन्यर हित करवाटा हूँ गछ गछ ये रही गला अन्यर हित करवा हूँ ये गछ से कौन अन्यर सब बड़े हित करे अन्यर सब बड़े हित करे तार फलमूल से केबे हूँ क्या कष्ट दिए ना सब बड़े से अन्यर हित करी थाए एवं तार फलमूल खाऊँ आम ताको डाल पत्र झोली खेलुं छिड़ौं भांगुं काटुं से किसी कौच कि कहू ना तेणु गछ अन्यर हित करे तापर 2 नंबर जाना कविताटी को पढ़ तुम्हें क्या परी हेबापी चाहूच कह
तार चित्रकर और नाम लेख। कविता को पढ़ला तुम क्या परी हम जदि ये कहल मु गछ परी हेबी ये गछर चित्र कर गछर चित्र कर गछर चित्र कर बा तुम जमती गछर चित्र कर गछर चित्र तुम सब गछ चित्र सब कर गछ चित्र सब करके ये कर जदि जड़े कहला कोईली हेबी ये कोईली परी हे चित्र कोईलीर चित्र कर जदि कह पहाड़ परी हेबी ये पहाड़र चित्र कर पहाड़र चित्र कर पहाड़र चित्र कर झरणा बोई जाऊँ कि गछ थी ये पहाड़र चित्र कर तुम क्या परी हो से कवितार देखिए तुम कर 3 नंबर तल लिखित वाक्य को पढ़ से भाव ओ से भाव कवितार क्यों पदर अच्छी देखी लेख आम ये जो दिखाई को पढ़ा से भाव कवितार क्यों पदर अच्छे देखा ये कौन कौच मु जेउठारे रहिले भी काहारी मनरे दुख देवी नाही मु जेउठारे रहिले भी काहारी मनरे दुख देवी नाही तेणु कवितार कौटी अच्छे आम देखीदे कवितार मु तुमको से बैक कराऊँगी कवितार काहारी मनरे दुख देवी नाही देख ये कहू दुख देवीनी काहारी मने दुख देवीनी काहारी मने आसु विपद बाधा तेणु सेटा को लेखा जीव तापर कौन कहूँ तापर कहूँ सी देख खरे मो लक्ष्य पूरण करने मु मेरु परी अटल रही जोटी पहाड़ पर्वत कथा कहुई आम सेटा को देखा मेरु मो लक्ष्य पूरण करने मेरु परी अटल रही मेरु हूँ के पहाड़ पर्वत मेरु परी तेणु मेरु परी जो रही आम से जो पदटी को ये आम लेखा मेरु परी देख ये कौट रही पर तो ये करेंगे हित हस दुखर एठी ना यही पहाड़ सम स्थिर मनरे पहाड़ सम स्थिर मनरे करी सबू काम देखिल तेणु सेटा लेखा तापर कौटा अच्छी तापर अच्छी देख एटा गला तापर ग नंबर मु दुखी लोक उठरे हस खेलाइबी और तांकर साथी होगी रही दुखी लोक कंठरे लोकंक उठरे दुखी लोकंक उठरे हस खेलाइबी और तांकर साथी होई रही से भली कवितार कौटी अच्छी आम टे देखीदे दुखी लोकंक मनरे हस खेलाइबी हस फुट उठरे दुखी लोकंक उठरे हस फुटाइबी कौटी अच्छी आम देखा यही दुखी उठरे हस खेलाई हेबी मु तार मित यहीटा को आम लिखा लिखला तुमर से प्रश्नटी सरीज सरीगला आम से परवर्ती प्रश्न को जीवा 3 नंबर टी सरीगला सरीगला आस टिके चिंता करी कहिबा और लेखिबा एक आस टिके चिंता करी कहिबा लेखिबा चिंता करिबो आ कहिबा लेखिबा नदी आमर कि कौन उपकार करे जे कोनोसी दुईटी वाक्य लेख नदी आमर कौन करे नदी आमर कौन करुची ना बहुत उपकार करुची आम तो बहुत किसी अच्छी रचना भाया लिखिपर किंतु से दुईटा कहूँ देख नदी आमको प्रथमे चाष कार्यपाई कृषि कार्यपाई जल जोगाऊँगी कल कारखाना सी ताकू आमर सी जल जोगाऊँगी आउ कौन करुच्ची ना आम ताधर आम जल पाँच ताकू विशोधन करिकी से नदी जल आम पी पारुचंती चाष कार्य लगुच कल कारखाना लगुच जल को आम पी पारुचंती तार बाली आम घर कार्य नदी बाली रे आम तार घर कार्य कर नदी नथिले बाली केमि आसब तेणु यही तुम जिते पारुच लेखिपर तुम्हें क्यों परिस्थिति अन्य को साहाय्य कर से दुईटी वाक्य क्यों परिस्थिति रे अन्य को साहाय्य कर जिते बड़े लोकटी असुविधार पड़ुथिबो ताको साहाय्य करी जिते बड़े कौन दुखरे थो ताको मु साहाय्य करी तुम्हें भी मन लिखिपर जे जो तुम्हें क्यों परिस्थिति जो लोकटी असुविधार थो मुझे साहाय्य करी जो जड़े कह मोर घरे तार खाइबा को थिलानी मु ताको मो घर नहीं खाइबा को देली साहाय्य करी सेटा साहाय्य जनकर ड्रेस थिलानी मु ताको ड्रेस देली जड़े मेडिकल जाई पारथुलानी मु ताको मेडिकल नेली सेटा विभिन्न प्रकार साहाय्य करि पारिबो हला जड़े पाठ पढ़ुलानी मु ताको पाठ पढ़ेइली मो बापा को कहीकि तुम लिखिपर तुम सांगरे दुईटी भल गुण लेख सी समस्त सहित भलरे मिसिकी चले से परर उपकार करे लिखिपर से पिलाटी बहुत सचोट अटे से सब पिलाटी मो सांगे सब बड़े हसु हस हस मुख थाए परर दुख देखिले से दुखी हुए अन्य को सी साहाय्य करे एमती लिखिपर 3 नंबर तापर आसीज भाषार कथा पढ़ और बुझ तेणु ये पढ़ा बुझा तेणु शब्द आउ अर्थ पहाड़ अच्छी पहाड़ पर्वत नदी आम नई कहीपर जन जन हूँ लोक हाँ सरी ता समान के हम सामान सरी माने समान सदाबले सबु समय
ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ତା'ର ଅର୍ଥ ତା ମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ମୁଁ ଧର ମନେ କଲି ନେଲି ନଦୀ, ନଦୀ ନେଲି, ନଦୀ ନେଲି, ଏଇଠି ନଦୀ ନେଲି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେଲି, ୟାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ବା ବୋହି ଯାଇଅଛି, ବା ଆମେ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଏଭଳି ସବୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ତା 2 ନମ୍ବର, କବିତାର ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି, ତାଳ ଦିଆହେଉଥିବ, ତାଳ ପଦ ପଡ଼ୁଥିବ, କାମ ନାମ, ସେଇଭଳି ଏଠି କହୁଛି କବିତାର ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ସମତାନ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁଟା ତାଳ ପଡ଼ୁଥିବ, ମନେକର ମୁଁ ଲେଖିଲି ନାମ, ଏଠି ଲେଖିଲି କାମ, ତେଣୁ ଏଠି କାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଏ କୁହାଯିବ ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଟା ଯତିପାଦ ପଡ଼ୁଥିବ, ତାଳ ପଡ଼ୁଥିବ, ତଳା ନ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କହିବି ରହିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବି, କହିବି, ଏଠି ବି ରହିବି। ସେଭଳି ହିତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମିତ, ହିତ ମିତ, ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା। ଯିଏ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ସିଏ, ସେଇ ଏ ଆସିଲା, ଏଠି ଏ ହେଲା, ଯିଏ ସିଏ। ପରି ସରି, ପରି ସରି, ମନ ଧନ, ମନ ଧନ, ସେଭଳି ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଆସ କଥାରେ କ'ଣ କହିବା ଲେଖିବା। ଏଟା ତ ତୁମର ବହିରେ, ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପରାଏ, ପରାଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରାଏକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ପଦ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗପ ଥାନ୍ତା, ପରାଏ କହିଥାନ୍ତେ କି ତମ ଘରେ? ଧର ଆଈ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କବିତାର ଆମେ ପରାଏ କହିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାୟ, କହିପାରିବା ପ୍ରାୟ ହେଲା। ଏଠି ପଥେ, ପଥ, ପଥ ହେଇପାରିବ। ଭିତରି, ଭିତରି ଯିବେ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଭିତରି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ଅଛି କରଇ, କରିବା, କରଇ ହେଉଛି କରିବା ବା କର, ଯାହା ସେ କରୁଛି। ଏଠି ଭିତରି ଯିବା, ଭିତରି ଯିବା କ'ଣ ବିତରଣ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଭିତରି, ଏଇ ଭିତରି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖିବା। ଭିତରି କହିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା, ଆସିବା ଆମେ ସେଇ ପଦ୍ୟକୁ। ଭିତରି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖ ଭିତରି ମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ଏଠି ଗଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଜୀବନ ଦେବୀ, ଭିତରି କେଉଁଠି ଅଛି, କାହାରି ମନେ ଉଠ ସ୍ୱରରେ ଖେଳିବି, ଏଇ ଧର ଏଇଠି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ବାସ ଭିତରି ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି, ବାସ ଭିତରି ମାନେ ବାସ ଭିତରି ଖୁସି ମୁଁ ଦେବି, ତାର ଯେଉଁ ବାସନାକୁ ବିତରଣ କରିବା ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ବିତରଣ କରିବା। ସେଇ କଥାଟି କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସ 4 ନମ୍ବର, ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ପଢ଼ ଲେଖ। ଏଠୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଭିତରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଏକୁ ନେବ, ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନେବ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଧର ନେଲି ଚଟ, 2ଟା ନେଲି, ଚ ନେଲି ଆଉ ଟ ନେଲି, ହେଲା ଚଟ। ମୁଁ ଲେଖିବି ଚଟ, ପଢ଼ିବି ଚଟ, ଚଟ। ମୁଁ ସେମିତି ଏଠି କହିବି ମକା, ଏଠି ମ ନେଲି, ଏଠି କା ନେଲି, ଏଠି ଲେଖିବି ମ କା, ମକା ଲେଖିବି, ପଢ଼ିବି। ପୋଟଳ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ଏଠି ପୋ ନେଲି, ଏଠି ଟ ନେଲି, ଏଠି ଳ ନେଲି, ଲେଖିବି ପୋଟଳ, ପୋଟଳ। ଏଠି ଚାମଚ ଧର ଲେଖିବି, ଚା ନେଲି, ମ ନେଲି, ଚ ନେଲି, ଚାମଚ, ଚାମଚ ଲେଖିବି। ଏମିତି ନର, ନ ନେବି, ର ନେବି, ନର ଲେଖିବି, ନର। ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଦେହରେ ହେବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା, ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା, ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନାମ ଲେଖିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବା। ବାଘ ବଣରେ ରହେ, କାଠହଣା ବି ବଣରେ ରହେ, ଆଉ ଭାଲୁ ବି ବଣରେ ରୁହେ, ସିଂହ ବି ବଣରେ ରୁହେ, ହାତୀ ବି ବଣରେ ରୁହେ, ବିଲୁଆ ବି ବଣରେ ରୁହେ, ମୟୂର ବି ବଣରେ ରୁହେ, ଠେକୁଆ ବି ବଣରେ ରୁହେ, ମେଣ୍ଢା ଆଉ ବରାହା ବି ବଣରେ ରୁହେ। ଆମର ମେଣ୍ଢା ଘରେ ରୁହେ, ଠେକୁଆ ବି କିଛି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି,
କୁକୁଡ଼ା ବି ଘର ରୁହେ, ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବଣର ରୁହେ, ବି ଗାଁର ରୁହେ, ଗାଈ ଘରେ ରୁହେ, ଛେଳି ଘରେ ରୁହେ, ଏମିତି ସବୁ ରୁହେ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଘରେ ବି କିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ପାଳୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ହାତୀ, ମୟୂର, ବାରହା ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମନେ ରଖ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୁସିବ ଜନମନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ମିଠା କଥା କହିବ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ତୁସିବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବନି, କାହା ଉପରେ ରାଗିବନି, କାହା ହିଂସା କରିବନି। ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପରି ଆଗେଇ ଯିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଶୁଣ, ବୁଝ, କୁହ। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। କିଏରେ ହେବ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ହେଲା, ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼, ଦେଖିଛ କିରେ ବାହିଆ। ତେଣୁ 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ଼। ହଳ, ଏଠି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ମଣିଷ ହଳ କରୁଛି, ଦେଖ ତାର 10ଟା, ୟାର 2ଟା ଗୋଡ଼, ଏ ବଳଦ 8ଟା 10ଟା ଗୋଡ଼, ଆଉ 3ଟା ମୁଣ୍ଡ, ବଳଦର 2ଟା ମୁଣ୍ଡ, ୟାର 1 ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେଇଭଳି ସବୁ କଥା ଜାଣିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।